हेलो लिस्टर, यू आर वॉचिंग इंग्लिश विद शम्स। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद शम्स। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू। नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। दिस लेसन gives awareness about the negative impact of noise pollution on human and animal health. It also outlines various solutions to combat the problem of noise pollution. ये सबक इंसानों और जानवरों की सेहत पर शोर की आलूदगी के मनफी असरात के बारे में आगाही देता है। ये शोर की आलूदगी के मसले का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ हल का खाका भी पेश करता है। नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट, माहौल में शोर। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। पैराग्राफ नंबर 1। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिफाइंड, शोर की आलूदगी की तारीफ़ की जाती है, एज एनी फॉर्म, कोई भी किस्म, शक्ल, हालत, ऑफ नॉइज़, शोर की, दैट डिसरप्ट्स, जो रुकावट डालती है, खलल डालती है, द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मामूल के काम में, मामूलाते ज़िंदगी में। शोर की आलूदगी की तारीफ़ की जाती है कि शोर की कोई भी किस्म जो ज़िंदगी के मामूलात में या मामूलाते ज़िंदगी में बगाड़ पैदा करती है, रुकावट पैदा करती है। इफ़ लेफ्ट, अगर इसे छोड़ दिया जाए, अनचेक्ड, बिला रोक टोक, अगर इसकी रोकथाम ना की जाए, इट कैन हैव, तो ये डाल सकती है, सीरियस, संगीन, इफ़ेक्ट्स, असरात, ऑन द माइंड, जहनों पर, एंड बॉडी, और जिस्मों पर, ऑफ ह्यूमन्स, इंसानों के, एज वेल एज, इसके साथ साथ एनिमल्स, जानवरों के। अगर इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये इंसानों के साथ साथ जानवरों के जहनों और इज्साम पर भी संगीन असरात डाल सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ वन, शोर की आलूदगी एक है, ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज, बड़े ज़राया में से, ऑफ डिस्कम्फर्ट, बेसुकूनी, स्ट्रेस, जहनी दबाव, एंड नॉइसेंस, और तकलीफ़ दे अवामल में से, अज़ियत देने वालों में से, इन पाकिस्तान में। शोर की आलूदगी पाकिस्तान में बेचैनी, ज़हनी तनाव और तकलीफ़ देने वाले बड़े ज़राया में से एक है। इन अर्बन एरियाज़, शहरी इलाकों में, एंड बिग सिटीज़, और बड़े शहरों में, नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी, हैज़ रीच्ड, पहुँच चुकी है, डेंजरस लेवल्स, ख़तरनाक हद तक। शहरी इलाकों और बड़े शहरों में शोर की आलूदगी ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, अ सर्वे, जायज़ा, बाय द पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अदारा, क्लेम्स, दावत करता है, दैट द लेवल ऑफ नॉइज़, के शोर की सतह, शोर की हद, इन लाहौर में, हैज़ रीच्ड, पहुँच गई है, 91 डेसिबल्स, 91 डेसिबल तक, वेयर एज, जबकि मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, अब 75 डेसिबल्स, 75 डेसिबल, इज़ एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल है। मिसाल के तौर पर, पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का अदारा एक सर्वे के मुताबिक दावा करता है कि लाहौर में शोर की सतह 91 डेसिबल तक पहुंच चुकी है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 75 डेसिबल काबिल कबूल है। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दैट द मेंटल, के जहनी, एंड फिज़िकल हेल्थ, और जिस्मानी सेहत, ऑफ सो मैनी पीपल, बहुत से लोगों की, इज़ ऑलरेडी, पहले ही, एट स्टेक, ख़तरे में है। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की जिस्मानी और ज़हनी सेहत पहले से ही ख़तरे में है। पैराग्राफ नंबर 3। द मेजर काज़िज़, बड़ी वजूहात, ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी की, इन पाकिस्तान में, आर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट यानी ज़राया नक़्ल व हमल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तमीरी जगहें, तमीरी मुकामात, तमीरी इलाके,
کیئرلیس یوز، لاپرواہی سے استعمال آف الیکٹرانک اپلائنسز، بجلی کے آلات کا، اینڈ لاؤڈ اسپیچ پیٹرنز، اور بلند آوازیں ہیں۔ پاکستان میں ٹرانسپورٹ، تعمیراتی جگہیں، برقی آلات کا بے پرواہی سے استعمال اور بلند آوازیں شور کی آلودگی کی بنیادی وجوہات ہیں۔ نوائز کمنگ، آنے والا شور، فرام ڈفرینٹ موڈز، مختلف ذرائع سے، آف ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع سے آنے والا شور، یعنی کہ وہیکلز گاڑیاں، ایئرپلینز ہوائی جہاز، ٹرینز ریل گاڑیاں، شپس بحری جہاز، پرووز ثابت ہوتے ہیں ٹو بی ہائیلی اسٹریسفل بہت زیادہ تکلیف دہ، فار ہیومن کمیونٹیز انسانی آبادیوں کے لیے۔ ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع یعنی گاڑیاں، ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں اور بحری جہازوں سے آنے والا شور انسانی آبادیوں یا انسانی بستیوں کے لیے انتہائی ذہنی دباؤ کا باعث ثابت ہوتا ہے۔ ود دا پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافے کے ساتھ، اینڈ ڈیولپمنٹ اور ترقی کے ساتھ، ان اربن ایریاز شہری علاقوں میں، دا ویہیکولر ٹریفک گاڑیوں کی ٹریفک ہیز آلسو ملٹیپلائڈ اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ آبادی میں اضافے اور شہری علاقوں میں پھیلاؤ کی وجہ سے بھی گاڑیوں کی ٹریفک میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دس ہیز گیون رائز اس نے دیا ہے بہت زیادہ اضافہ، ٹو امینس نوائز پولوشن بہت زیادہ شور کی آلودگی، لارجلی وسیع پیمانے پر، ان دا فارم آف شکل میں، انوارنٹیڈ ناجائز، ہانکنگ ہارن کی آواز، بائی ڈرائیوروں سے۔ اس نے ڈرائیوروں کے بلا وجہ ہارن کے استعمال کی شکل میں شور کی آلودگی میں بہت حد تک اضافہ کیا ہے، وسیع پیمانے پر اضافہ کیا ہے۔ آلسو بی دا ریپڈ گروتھ جلدی سے افزائش، اضافہ، آف ریزیڈینشل کالونیز رہائشی کالونیاں، نیئر ایئرپورٹس ہوائی اڈوں کے نزدیک، اینڈ ریلوے اسٹیشن اور ریلوے اسٹیشن کے قریب، ہیز ایکسپوزڈ اس نے بڑھنا کیا ہے، اس نے ڈال دیا ہے، ریزیڈنٹس رہائشیوں کو، مکینوں کو، ٹو پرماننٹ مستقل، اینڈ ان اوائڈیبل اور ناگزیر سورسز ذرائع آف نوائز پولوشن شور کی آلودگی کے۔ اس کے علاوہ ہوائی اڈوں اور ریلوے اسٹیشنوں کے قریب رہائشی کالونیوں کے تیزی سے اضافے نے مکینوں کو مستقل اور ناگزیر شور کی آلودگی کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ پیراگراف نمبر 4، اندر سورس دوسرا ذریعہ آف نوائز پولوشن شور کی آلودگی کا ان اربن ایریاز شہری علاقوں میں، از دا ورک کام ہے، آن کنسٹرکشن سائٹس تعمیراتی جگہوں پر۔ شہری علاقوں میں شور کی آلودگی کا ایک اور ذریعہ تعمیراتی جگہوں پر کام ہے۔ کنسٹرکشن ورک تعمیری کام ان اربن ایریاز شہری علاقوں میں، از یوزلی عام طور پر ہوتا ہے، سلو سست، اینڈ ٹائم کنزیومنگ اور وقت لینے والا۔ شہری علاقوں میں عام طور پر تعمیری کام سست اور زیادہ وقت لینے والا ہوتا ہے۔ دا ٹرانسپورٹ اینڈ اکوپمنٹ اور سامان یوزڈ ایٹ کنسٹرکشن سائٹس تعمیری جگہوں پر استعمال ہونے والا، اٹس گرلنگ اس کے سوراخ کرنے، اینڈ پرسنگ ساؤنڈ اور چھیدنے کی آواز، از اے بگ سورس بڑا ذریعہ ہے، آف نوائز پولوشن شور کی آلودگی کا۔ تعمیراتی جگہوں پر ٹرانسپورٹ اور سامان، یعنی ٹرانسپورٹ اور تعمیراتی جگہوں پر استعمال ہونے والا سامان، اس کے سوراخ کرنے اور چھیدنے کی آواز شور کی آلودگی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اٹ ناٹ اونلی یہ نہ صرف ڈسٹربز رکاوٹ ڈالتا ہے، دا جنرل پبلک عام لوگوں کے لیے، بٹ آلسو بلکہ بھی افیکٹس متاثر کرتا ہے، کنسٹرکشن ورکرز تعمیری کام کرنے والوں کو، مزدوروں کو، بائی کازنگ وجہ بن کر، مینٹل ذہنی فٹیگ تھکاوٹ کی۔ یہ نہ صرف عام لوگوں کو پریشان کرتا ہے بلکہ ذہنی تھکاوٹ پیدا کر کے تعمیراتی کام کرنے والوں یعنی مزدوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ پیراگراف نمبر 5، یوز آف ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کا استعمال، از این ادر سورس دوسرا ذریعہ ہے، آف نوائز پولوشن شور کی آلودگی کا۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی شور کی آلودگی کا ایک ذریعہ ہے۔
फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अनमॉनिटर्ड बिला रोक टोक यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स बिजली के जनरेटरों का इस्तेमाल, म्यूज़िक सिस्टम्स मौसीकी के आलात, मेक्स देम इरिटेंट्स इन्हें बना देता है नागवार, फ्रॉम टाइम टू टाइम वक्तन फ़वक्तन वक्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन, बिजली के जनरेटर, मौसीकी के आलात और टेलीविज़न का बिला वजह इस्तेमाल इन्हें बेजार करने वाले अनासर बना देता है। पीपल यूजुअली लोग आमतौर पर डू नॉट स्विच ऑफ बंद नहीं करते देयर मोबाइल्स अपने मोबाइल, और पुट देम या नहीं लगाते ऑन साइलेंट मोड पर व्हेन दे एंटर जब वो दाखिल होते हैं, ऑफिसेज दफ्तरों में, हॉस्पिटल्स अस्पतालों में, स्कूलों में एंड कॉलेजेस और कॉलेजों में। लोग आमतौर पर अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते जब वो दफ्तरों, अस्पतालों या स्कूलों या कॉलेजों में दाखिल होते हैं, या फिर उन्हें साइलेंट मोड पर भी नहीं लगाते। लोग आम तौर पर दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल होते वक्त अपने मोबाइल फ़ोन बंद नहीं करते या उन्हें साइलेंट मोड पर नहीं लगाते हैं। दे आल्सो यूज़ वो इस्तेमाल भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स बिजली के जनरेटरों का एक्सेसिवली कसरत से बहुत ज़्यादा इन रेजिडेंशियल एरियाज़ रहायशी इलाकों में, एंड पुट अदर रेजिडेंट्स और दूसरे रहायशियों को डालते हैं इल बीमार करते हैं एट इज़ सुकून यानी दूसरे रहायशियों का सुकून बर्बाद कर देते हैं। वो रहायशी इलाकों में बिजली के जनरेटरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और दूसरे रहायशियों को परेशानी में डाल देते हैं। मोरोवर मज़ीद इसके अलावा लिसनिंग टू लाउड म्यूज़िक ऊंची आवाज़ से मौसीकी सुनना और टीवी या फिर टीवी देखना ऑन अ लाउड वॉल्यूम ऊंची आवाज़ से इज़ अनदर सोर्स दूसरा ज़रिया है ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी का। इसके अलावा ऊंची आवाज़ में मौसीकी सुनना या टेलीविज़न देखना भी शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है। और इसके लिए पीपल नीड लोगों को ज़रूरत है टू डेवलप उजागर करने की, फ़रोग़ देने की सम सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ शहरी ज़िम्मेदारी, शहरी शऊर, एहसास शहरियत, सो दैट ताकि अदर्स डू नॉट गेट ट्रबल्ड दूसरों को तकलीफ़ में ना डाल सकें बिकॉज ऑफ वजह से दीज इन केयरलेस एक्शंस लापरवाही के अमाल की। इस हवाले से लोगों में शहरी ज़िम्मेदारी उजागर करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे लोग इनके गैर ज़िम्मेदाराना कामों की वजह से परेशान ना हों। पैराग्राफ नंबर 6 नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी नॉट ओनली ना सिर्फ काज़िज़ वजह बनती है एनवायरमेंटल डैमेज माहौलियाती नुकसान की, बट इट आल्सो हैज़ बल्कि ये भी डालती है नेगेटिव इम्पैक्ट मनफी असर ऑन ह्यूमन हेल्थ इंसानी सेहत पर। शोर की आलूदगी ना सिर्फ माहौलियाती नुकसान का बायस बनती है बल्कि ये इंसानी सेहत पर भी मनफी असरात डालती है। इट इज़ बायोलॉजिकल स्ट्रेस एंड कैन काज कंडीशंस इट इज़ बायोलॉजिकल स्ट्रेसर यह हयातियाती तनाव पैदा करती है एंड कैन काज कंडीशंस और वजह बन सकती है मुख्तलिफ हालतों की सच है जैसे कि एग्रेशन जारहियत, हाइपरटेंशन बुलंद फशार खून, हाई स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा जहनी दबाव, हेयरिंग लॉस समात की खराबी, रेस्टलेसनेस बेचैनी, डिप्रेशन मायूसी या अफसरदगी एंड इंसोमनिया और बेख्वाबी। ये जारहियत, बुलंद फशार खून, बहुत ज़्यादा जहनी तनाव, क़ुव्वत समात के खोने, बेचैनी, अफसरदगी और बेख्वाबी की वजह बन सकती है। इंसोमनिया बेख्वाबी कैन फर्दर लीड मज़ीद ले जा सकती है टू एनग्जाइटी ज़्यादा जहनी दबाव, बैड टेम्पर बदमजाजी एंड इमोशनल स्ट्रेस और जज्बाती तनाव। बेख्वाबी इसके अलावा बेचैनी, बहुत ज़्यादा गुस्से और जज्बाती तनाव की वजह बन सकती है की तरफ ले जा सकती है। एडिशन मज़ीद नॉइज़ पोल्यूशन शोर की आलूदगी कैन सीरियसली अफेक्ट बड़ी संगीनी के साथ मुतासर कर सकती है, पूरी तरह मुतासर कर सकती है द लर्नर्स सीखने वालों को, तालब इल्मों को,
اس کے علاوہ شور کی آلودگی طالب علموں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ دس گیوز دیم، یہ انہیں دیتی ہے unnecessary غیر ضروری مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل ٹینشن اور جسمانی تناؤ، یہ انہیں غیر ضروری ذہنی اور جسمانی تناؤ دیتی ہے۔ پیراگراف نمبر 7 ان پاکستان میں دیر از اے ڈائر نیڈ، اشد ضرورت ہے ٹو برنگ ڈاؤن کم کرنے کی دا نوائز لیولز شور کی سطح کو، کمنگ فرام جو آتا ہے ڈفرینٹ سورسز مختلف ذرائع سے، پاکستان میں مختلف ذرائع سے آنے والے شور کی سطح کو کم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دا گورنمنٹ حکومت کو مسٹ گیئر اپ ضرور تیار رہنا چاہیے اینڈ یوٹیلائز اور استعمال میں لانے چاہیے ویریس مینز مختلف ذرائع ٹو کنٹرول قابو کرنے کے لیے روک تھام کے لیے انوارنٹیڈ ناجائز نوائز لیولز شور کی سطح، حکومت کو بلا وجہ شور کی سطح پر قابو پانے کے لیے مختلف ذرائع کو حرکت میں لانا چاہیے اور انہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل مثال کے طور پر دا پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی پنجاب ماحولیاتی تحفظ کی ایجنسی یا ادارہ ریکمینڈز سفارش کرتا ہے تجویز دیتا ہے اراؤنڈ 55 ڈیسیبلز تقریباً 55 ڈیسیبل آف نوائز لیول شور کی سطح ان ریزیڈینشل کالونیز رہائشی کالونیوں میں اینڈ 75 ڈیسیبلز اور 75 ڈیسیبل ان کمرشل ایریاز تجارتی علاقوں میں۔ مثال کے طور پر پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا ادارہ رہائشی علاقوں میں شور کی سطح 55 ڈیسیبل اور کاروباری علاقوں میں 75 ڈیسیبل تک رکھنے کی تجویز دیتا ہے۔ دیز فگرز یہ اعداد و شمار مسٹ بی لازمی اسٹرکٹلی سختی سے انفورسڈ نافذ کرنے چاہیے بائی دا گورنمنٹ حکومت کو ان اعداد و شمار پر سختی سے عمل درآمد کروانا چاہیے یا نافذ کروانے چاہیے۔ فردر مور مزید اس کے علاوہ دا گورنمنٹ شوڈ انشور حکومت کو یقینی بنانی چاہیے سموتھ ٹریفک فلو یکساں ٹریفک کی روانی، بلاک نوائز امیٹنگ وہیکلز شور خارج کرنے والی گاڑیوں کو بلاک کرنا چاہیے روکنا چاہیے، فرام روڈز شاہراہوں سے یوز استعمال کرنے چاہیے، نوائز بیریئرز شور کی رکاوٹیں ویئر نیسیسری جہاں ضروری ہو اینڈ ایکسپیڈائٹ اور تیز کرنا چاہیے، کنسٹرکشن ورک تعمیری کام ٹو منیمائز کم کرنے کے لیے نوائز پولوشن شور کی آلودگی کو۔ اس کے علاوہ شور کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے حکومت کو ٹریفک کے متواتر بہاؤ کو یقینی بنانا چاہیے، سڑکوں پر شور پیدا کرنے والی گاڑیوں پر پابندی لگانی چاہیے، جہاں ضروری ہو وہاں شور روکنے والی رکاوٹیں لگانی چاہیے اور تعمیراتی کاموں کو تیز کرنا چاہیے۔ آلسو بی دا ریزیڈینشل سوسائٹیز رہائشی تنظیموں کو شوڈ کم فارورڈ آگے آنا چاہیے، فریم تشکیل دینے چاہیے اینڈ انفورس اور نافذ کرنے چاہیے رولز قواعد و ضوابط ان دیر ایریاز اپنے علاقوں میں ٹو چیک روکنے کے لیے روک تھام کے لیے unnecessary غیر ضروری نوائز پروڈیوسنگ ایجنٹس شور پیدا کرنے والے عوامل۔ اس کے علاوہ رہائشی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے اور غیر ضروری شور پیدا کرنے والے عناصر کو روکنے کے لیے اپنے علاقوں میں قوانین بنانے چاہیے اور انہیں نافذ کرنا چاہیے۔ آفیسز دفتروں کو ہاسپٹلز ہسپتالوں اینڈ اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز اور تعلیمی اداروں کو شوڈ چاہیے اسٹرکٹلی سختی سے پروہیبٹ منع کرنا دا یوز آف موبائل فون کا استعمال آن کیمپسز اپنے کیمپسز میں فار بیٹر نوائز مینجمنٹ بہتر شور کے بندوبست کے لیے، شور کم کرنے کے انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے دفتروں ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں موبائل فون کے استعمال کی سختی سے ممانعت ہونی چاہیے۔ مور اوور مزید پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ مور اوور مزید پیپل شوڈ بی ڈسکریجڈ لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ٹو اسپیک بولنے میں لاؤڈلی اونچی آواز سے ان دیز ایریاز ان علاقوں میں۔ اس کے علاوہ ان علاقوں میں اونچی آواز میں بولنے والے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ پیراگراف نمبر 8 لاسٹ پیراگراف
نوائز پولوشن، شور کی آلودگی از اے سیریس ایشو، سنگین مسئلہ ہے، اینڈ نیڈز اور ضرورت ہے مور اٹینشن، مزید توجہ کی ایٹ لوکل، مقامی اینڈ اسٹیٹ لیول اور ریاستی سطح پر۔ شور کی آلودگی ایک سنگین مسئلہ ہے اور مقامی اور ریاستی سطح پر اسے مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ پیپل مسٹ ڈیولپ، لوگوں کو اجاگر کرنی چاہیے، فروغ دینی چاہیے، مور اویئرنیس، مزید آگاہی اباؤٹ دا ڈینجرس امپیکٹ، خطرناک اثر کے حوالے سے آف نوائز، شور کے آن ہیومن ہیلتھ، انسانی صحت پر۔ لوگوں کو انسانی صحت پر شور کے خطرناک اثر کے بارے میں مزید شعور پیدا کرنی چاہیے یا آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ اٹ از دیئر فور، تبھی ہے، a need، ضرورت، ٹو ایکوائر، حاصل کرنے کی، مور سوک سینس، مزید شہری شعور، اینڈ رسپانسبل ایٹیٹیوڈ، اور ذمہ دار رویہ، ٹو ایوائڈ، بچنے کے لیے، دا unnecessary، غیر ضروری، یوز، استعمال، آف دس irritant، اس ناگوار، ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں۔ لہذا ماحول میں اس تکلیف دینے والے عنصر کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کرنے کے لیے مزید شہری شعور اور ذمہ دار رویہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اونلی دین، تبھی، آور کنٹری، ہمارا ملک، وڈ بھی، ہوگا، مچ کوائٹر، زیادہ خاموش، پرسکون، اینڈ مچ مور پیسفل، اور زیادہ پر امن، پلیس، جگہ، ٹو لیو ان، رہنے کے لیے۔ تبھی ہمارا ملک زندگی گزارنے کے لیے زیادہ پرسکون اور پرامن جگہ ہوگا۔ English with Shams. Like, subscribe, or share. Thank you.